जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे। तो मु सार्थक आपको वेलकम कर सार्थक क्यूरियस लाइफ रे आज ब्लॉग टी एक नुआ जगह स्टार्ट होची आसुन देखिबा ता रीजन कोन बाय गोटे नुआ जगह स्टार्ट कर। तो जमती कि आपण माने देखि परथिबे आज चंडीगढ़ रे वर्षा होची वेदर आज एमती कि वेदर स्पीड भी बहुत अधिक अच्छे जेठी नॉर्मली एक वेदर स्पीड रुकिंग चंडीगढ़ रे आज वर्षा हमार कारण हूँ देखुली न्यूज कि किसी वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस सकाशे आज आज वेदर हठात एमती चेंज तो टेम्परेचर भी बहुत कम अच्छी सांग मैंने देखी पार्थिव केते जोर वर्षा होची तमे ऑलरेडी देखो टाइम आसिक हो गलानी 9:30 मु एपर्यंत माने अधा बाटरी किछि पहुंची ना निश्चित मो ऑफिस लेट हबो आपण माने वेदर टे भी देखि पार्थिवे एबे जोटी जाउची सेटा चंडीगढ़ आईटी पार्क एक्चुअली गोटे सांगटा छाड़े जाउची वर्षा होची बोली आगे देखिए वेलकम टू चंडीगढ़ कारण एटे भी सब पंचकुला अंडर ही जाउची देखो अपन चलो वर्षा भी चलती जोरे देखो तो लिखा है वेलकम टू चंडीगढ़ एक्चुअली एटू चंडीगढ़ माने एटे कहते ना सिटी शेयरिंग करछ अलग अलग स्टेट मान तो एटे हम चंडीगढ़ एंट्री कले हम चंडीगढ़ आईटी पार्क को रास्ता में जीवा देखिए अपन एटा देखंतु लेफ्ट साइड रे होची डीएलएफ मॉल टा डीएलएफ रा ऑफिस ऑफ डीएलएफ सेंटर मॉल टा मैं जीवी निश्चित भीतर देखै मते दिने सब जीवा मो एडा मूवी रे मो एटी देखे आउ एपटा होची इन्फोसिस टाइप ओटे साइड राइट साइड होची इन्फोसिस देख करथि एबे चली छी एटा सब आईटी पार्क रो ही ऑफिस सोडा को चंडीगढ़ आईटी पार्क चलतु मोर डेडी गेलानी मो ऑफिस रे पहुंची के अपन देखो तो मु बे जस्ट आसी पहुंचली बहुत लेट हो गलानी मु अपन सारे बेसी किछ कथा होनी सीधा संध्या बेला कथा हम तो फाइनली संग माने आसी गेली ऑफिस रु गाड़ी रे बसती तळे आसी की ऑफिस बिल्डिंग रे अछि बट तळे पार्किंग अछि दिन मान आज वर्षा होची चंडीगढ़ रे देखिबा बाटर गला बेले भोक भी लागिलानी कोन जदी हबटी बाटर खाइबी तो जदि खाइली निहाती आपन अटकी देखैबी सेठी न जदि पळेली सीधा आपन घर देखा हो जाएंगे आ जमदी देखि पारथिबे पेट्रोल पके गछ एक्चुअली गाड़ी रो तेल बहुत कम अछि तेल डे पके देई जिबा मत कहीं लगुनि आज गोटे खाया मिलला भाया कारण मैं आपको कहबी चंडीगढ़ विषय किसी कारण आमर ओडिशा रे किसी अलग प्रकार माने जलखिया ये सब जिनस एटी से सब जिनस नहीं एटी मिलिया बहुत कष्ट कर सब चल मुझे देखेबी गाड़ी तेल पकई दी टे तो देखो देख तेल पकई आसीगली वर्षा पुणी स्टार्ट हो गला टे कमी पुणी स्टार्ट हो गला आज वर्षा बंद हेनी दिन मान तो हाँ मुझे गोटे कथा कहूला कि जलखिया पत्र केमती कौन मिले आमर तो आप जानते सेपटे आम सब मिले बरा आलुचप सिंगड़ा पुरी उपमा सकाल मिले इडली मिले ये सब सिस्टम एठी नहीं एठी मो हिसाब से मुझे देखी आज 4 वर्ष भितर एठी मेन खाद्यटा है परोटा डिफरेंट टाइप्स परोटा माने आपनकर हो गला कौन कहते हैं मूली का पराठा आलू का पराठा प्याज का पराठा गोभी का पराठा ये बहुत प्रकार के पराठा 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 ही बिक्री हुए आउ मो हिसाब से मेन खाद्य एपटा हूँ पराठा चाय मैंने ब्रेकफास्ट रे तो से मत आमको टे आम जानते ओडिया लोक पूरी उपमा एमती किसी बेस भल लगे खायापी से मत मुझे बाहर खाया बेस अवॉइड करे खाए नहीं बाहर आउ एबे संध्या बेले जब खोली समोसा तो मिले सेमती कहे गले समोसा जो भी मिले माने आलू
ଆମର ଯେମିତି କେତେ ଆଳୁଟା କଷା ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବା କଟା ହେଇକି ମସଲା ପଶି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ। ସମୋସା ତାଙ୍କର ହୁଏ ଆଳୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମତେ ଲାଗେ ସିଝା ହେଇକି ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଆମର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ନାଇଁ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିବ, ଧନିଆର ମାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ ସେଥିରେ, ଗୋଟା ଧନିଆ, ସେଟା ସମୋସା। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ହାଇ ରୁହେ ଏପଟେ। ଗୋଟେ ସମୋସାର କଷ୍ଟ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମୋସା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ବେଶୀ ମିଳେ, ଭାରା ହବା କୁଲଚା ଗୋଟେ ଏଠି ମିଳେ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ବ୍ଲଗ୍ରେ କେମିତି ସେମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ମିଳେ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, କୋଉଠି କ'ଣ ଭଲ ମିଳେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯଦି ଆସିବେ। ମାନେ ଏପଟେ ତ ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ ବି ଅଛି ନିୟର ଆବାଉଟ୍ରେ ନା, ଶିମଲା, ମନାଲି, ଡେରାଡୁନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତ କେବେ ନା କେବେ ତ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଯିବା, ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ପାର୍କ କରିଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଖାଇବା ଖାଇବା ବିଷୟରେ, ତ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯୋଉଠି ଦୋସା ବି ଆର୍କେ ବି କେତେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଏ, 50-60 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ମୋତେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦୋସା ଖାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 50-60 ଟଙ୍କାରେ। ବଟ୍ ଏଠି ମୁଁ 200, 250, 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋସା ଖାଇସାରିଲିଣି। ବଟ୍ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେମିତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତାର ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି, ବଟ୍ ଏବେ ତ ସେମିତି ଆସିନି ମୋତେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜଳଖିଆ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଏନି ମୁଁ ବାହାରେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେତେକି ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଜଳଖିଆଟା ଘରୁ ବନେଇକି ନେବି ଅଫିସରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଲଞ୍ଚ ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏପଟେ ଲୋକ ଟିକେ ନନଭେଜକୁ କମ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ମାଛ ଇଏ ସବୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଛୋଟ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 2ଟା ହିଁ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି ମାଛ ମିଳେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି 2ଟା ଜାଗା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳେ ମେନଲି ମାନେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମାଛ ହିଁ ବେସିକାଲି ମିଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମିଳନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯୋଉଟା ଆଗକୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ 11:35, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11:35। ଏବେ ଏଡିଟିଂ ସରିଲା, ଅପଲୋଡ଼ିଂରେ ଲଗେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖାଇବା ବି ତା ଭିତରେ ବନଉଥିଲି, ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ବନେଇଛି, ଭେଜ୍ ପଲାଉ ଟାଇପ୍ର ବନେଇଛି, ଯେ କାଲି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ଅଫିସ୍ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପମା ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ବନେଇଛି କାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି, ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ବି ଟିକେ ରାତିରେ ଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି, ରେସିପି ସବୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଶୋଇବି। ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ 11:30 ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ବି ଅଛି, 2nd ଆଉ 4th ସଟର୍ଡେ ମୋର ଅଫିସ୍ ବି ରୁହେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ୱିକେଣ୍ଡ୍ସରେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ, ଯେମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଦେଖେଇବି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି।